उत्तरपाड़ा थाना अंतर्गत हिंद मोटा में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य खून से लथपथ हालत में मिले। घटना में 26 वर्षीय पायल चटर्जी और उसकी 6 साल की बेटी अद्रिजा चटर्जी की मौत हो गई है, जबकि पति काशीनाथ चटर्जी की हालत गंभीर है। उसे गले पर गहरे जख्म के साथ कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार तीनों को उनके घर से रक्तरंजित हालत में बरामद कर अस्पताल भेजा गया था। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि मां और बेटी की मौत धारदार हथियार से हमले में हुई है। गला रेतने के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों पर भी वार किए गए थे। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या या हत्या, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट की उत्तरपाड़ा थाना टीम छानबीन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गृहस्वामी काशीनाथ चटर्जी हावड़ा के लिलुआ की एक फैक्ट्री में काम करता था। अभी पुलिस विभिन्न कोणों से मामले की जांच कर रही है। আমার ছুঁয়ে চলে গেল কেন? কিসে যাবে? এই যে গাড়ি চল, অটো ওটা এই হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও। এই চন্দন, এই চন্দন, এই চন্দন বসুক না, ওনার সাথে যাবে তো। আচ্ছা আচ্ছা। না কাজে বেরোবো তখন তো ফোন পাই। তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, দুজন মৃত। কি বলবেন গোটা ঘটনায়, কি মনে হচ্ছে? ঘটনা এখন আমরা কিছুই জানতে পারিনি ততটা। সকালবেলা খবর পাওয়ার পর উত্তরপাড়া থানার সবাই এসে এখান থেকে একই ফ্যামিলির তিনজনের ইনজুরি বলা যাবে, কারণ এখনও ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমরা পাইনি, তাদেরকে নিয়ে হাসপাতালে শিফট করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে, এরপরে বিস্তারিতভাবে পেলে সেগুলো বলা হবে। এখনো পর্যন্ত এনকোয়ারি চলছে? হ্যাঁ, সবে শুরু হয়েছে। তো আমরা একটু আগেই শিফট করেছি ওদেরকে হাসপাতালে। কথা বলে দেখি কী আছে। তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, দুজন মৃত। বলবেন গোটা ঘটনায় কি মনে হচ্ছে? ঘটনা এখন আমরা কিছুই জানতে পারিনি ততটা। সকালবেলা খবর পাওয়ার পর উত্তরপাড়া থানার সবাই এসে এখান থেকে একই ফ্যামিলির তিনজনের ইনজুরি বলা যাবে, কারণ এখনও ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমরা পাইনি, তাদেরকে নিয়ে হাসপাতালে শিফট করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে, এরপরে বিস্তারিতভাবে পেলে সেগুলো বলা হবে। এখন পর্যন্ত এনকোয়ারি চলছে? হ্যাঁ, সবে শুরু হয়েছে। তো আমরা একটু আগেই শিফট করেছি ওদেরকে হাসপাতালে। কথা বলে দেখি কী আছে।